Udan bos. Aduh. Opuh. Bos. Saya sudah strike. Bos. Masih di channel saya di mana di situ dadang mau mati dari bos. Oke bos, lanjut bos, tonton terus bos. Ya tidak benar-benar. Jadi saya nyutingnya itu sore bos, soalnya saya ini mau mancing malam sekalian konten sorenya bosku. Kalau mancing malam bos di sini lumayan bos. Kemarin malam saja dapat besar bosku. Nanti tak rilis di akhir video ya bosku, hasil kemarin malam. Step bosku. Wah opo iki bos? Nila bos. Op. Bos, trik nila bos. Mantap bosku. Sip. Truk bos. Ngaris tonggo bos. Kotor bro tak ini wae. Namanya. Wae sing susah dilak dulu kena. Gremet. Iwak le, strek bosku. Iwak racak bos. Oh bos. Oh wah, wih strike nih. Woi, iwak le. Ton aku. Oh Wale, wale. Ya apa mas bro? Wes. Oh, itu bos. Kopi dul. Ini Wak Le. Mantap. Oh, cair iki.
Rek. Trek bos, gelap bosku. Baiklah. Asik. Udan bos. Aduh, apuh. Truk bos. Meh keseret bos. Lumayan rek. Sik. Duh. Ayam lagi bosku. Tuh, yuk, ayo. Ait. Ya. Cek lagi, bos. Besar, bos. Tanggung. Sik. Wah bos, gede bos. Alhamdulillah. Hah?